నమో నారాయణ. జై శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని 32వ దశకమైన మత్స్యావతారము. పురా హయగ్రీవ మహాసురేణ షష్ఠాంతరాంతో ద్యదకాండకల్పే నిద్రోన్ముఖ బ్రహ్మముఖధృతేషు వేదేష్వధిత్సఖిలమత్స్యరూపం. సత్యవ్రతస్య ద్రమిలాధిభర్తుః నదీజలే తర్పయతస్తదానీం कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यतः कश्चन बालमीनः क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापिं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावद्भवदाज्ञयैव नीतस्त्वतस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमस्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिणि उद्घोन्नमानः शरणं ययौ त्वां धरां त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु ततेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् जशाकृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्णनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वथाख्यं मनुमादधानः क्रोधात् अयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वत्तुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृते ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద. ఓం నమో నారాయణ. శ్రీమన్నారాయణంలోని మత్స్యావతారము అను 32వ దశకం సమాప్తం. జై శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద. ఓం నమో నారాయణ.